हाय गाइस वेलकम टू आवर चैनल भूकर मामू भंजा। आशा करछु आपण माने बहुत भलरे थिबे। आज रविवार बहुत सारा एंजॉय भी करथिबे। आपण घरे आज बहुत डिलीशियस खाया भी हेतिबो। आज आप एई उपलक्षे आमे गोटे बहुत बढ़िया चैलेंज आपण माने पे आनिछु जोटा आपण देखले बहुत भल लागिवो। आ भणज तो रेडी ही अछि पूरा से खायाटा हेछि भणज आज बहुत फेवरेट। किंतु तमर भी तो बहुत फेवरेट ना। हां फेवरेट तो मोर भी सेटा तो समस्त फेवरेट। एबे कौन पकेबा एथरे लूण पड़गला। हां तापर तेल पकेबा। तापर हळदी पइला। तापर लंका पइला, लंका गुंड। तापर मसला को मसला एराक चिकेन मसला। तापर लास्ट को दही पकेबा। दही पड़िला। तापर गोला हला। को पकेले एथरे अलैच पकेली। दालचीनी पकेली। तापरे तेल पइला। तेल कहीं पका हला तेलटा भातटा छाड़ छाड़ी रही जो लागी लागी रहबनी पेचा लागिबनी। तापरे लूण। तापरे चावल। एबे भातटा पूरा हे जाइछि। तापरे परवर्ती स्टेज के जीवा। एबे कोन करिया तेल पकेबा। चीनी टिके पकेबा। चीनीटा के पका दे। चीनी टिके लाल हवा पई चीनी पका दे। तापरे दालचीनी गुजराती टिके पकेबा। एबे एटा लाल हो गला। तापरे प्याज पकेबा। हळदी देइदबा। मसला दबा। दबा एटा को काश्मीरी मिर्ची गुंड लंका। एटा को चिकेन मसला। घाटी दबा। एमती केते समय घंटीबा 5-7 मिनट खंडे कषी हेबा पाई छाड़ दबा। मसला हे गला। ओ मसला कोन दुसुची रे। तापरे मांस पकेई दबा। दियो घंटी दियो। घाटी दबा हे आसिलानी। देखंतु ये लेग पीसटा बढ़िया सुंदर भाबरे देखा जाउची। आ ता देरे लूण पकेई दबा।
ଏତିକି କଥା ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା। ପ୍ରେସର ଦେଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିବି? 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଆଉ। ଧୀରେ ଲେୟାର ଟାଇପର ରଖିବା ଆଉ। तो आपण मानक आम कही कौन अच्छी बोली तो आपण मैंने देखी पारे कौन अच्छी बोली तो आपण प्रिय आमर प्रिय दम बिरयानी तो मामू आपण मैंने देखी बहुत लोभ लगुव चलते आम खाइबू आपण मैंने एंजॉय करंतु। चलो स्टार्ट करिया। हाँ स्टार्ट करिया। हाँ टिके फास्ट बाइटा नबा ना पुणी रा किए करछि तार आई करछि माने मो बहू करछि केमिति खाइबाटा हेछि सेरा देखिया ना फास्ट फास्ट बाइटा नबा। आहा हा हा आपण देखि परथिबे बिरयानीटा हा हा आलिया घर में बिरयानी को बनई छिबे ना तक्काटा लिखा देखुन खाली अल्टीमेट बाहर अपेक्षा मुझे खाई मो मम्मी बिरयानीटा और आई बिरयानीटा एकदम हाँ यू आम बाहुबली ग्लास रे पानी आम घर को बाहुबली ग्लास कहते कहते बाहुबली ग्लास बिरयानी रे अंडार कॉम्बिनेशन टा कौन कस खाद्य शांति एते खाई पार हाँ देबू जे शांति खाइब कौन आत्मा तृप्ति आम बाहर खाया खाऊ नु बहुत दिन छाड़देलु बाहर बहुत कोरोना है घर आम बाहर आणु खाया किंतु
जहाँ बनतु घरे नहीं हम्म आईन रंधा नंबर 1 तो आईर मटन द्वारा बुझे बढ़िया थे तो आपण माने कहंतु परवर्ती चैलेंज हमें कोनटा आनिबु अभी लंका और चुबी देली पाटरू बच्चन बाहर नहीं आउ आम देशवासी गोटे फेवरेट खाया जो मैंने नॉनभेज सब पसंद करती कौन बिरयानी दम बिरयानी देबू हां तो बाहर को खाली बिरयानी करिया मो बाहर को बजट के अधिक है तमे बाहर करिया हो देखिबा बिरयानी रे गोटे भल लगे गोटे जिन कौन जानछ कौन ए मो दालचीनी गुजराती आ पाटे लागिगले पूरा खाया खराब कर दूची आ लवंग तो तार डुप्लीकेट माने कहतुनी बिरयानी टेस्ट ही खराब कर दी बासना हुए पकड़े बासना हुए से पाटे लागिगले टेस्ट पूरा गोटे खराब कर दो पाटे बिरयानी को सुखा भजा कर दिए कह मैं तुमको हरिया चक्कर अच्छे मैंने पेट किसी बाहर तू हर चक्कर अच्छे खाया एंजॉय चक्कर अच्छे खाया एंजॉय खाया ना हाँ कहा देखा कौन खाया कंडीशन कौन देखा रहा तमे ए भल जान कर खाऊ रहा कहूना हो आम दर्शक बोर होती आम खाऊचे सी बस अन आम कह कि एंजॉय कर दो लॉकडाउन कुआड जानी घर बन खा जो जिन आप पसंद घरे बनातु दाबी खातु बुझी आप घरे आमको अधिक भल खाया आशा करूँ आप आज संडेटा बहुत खुशी से देखिए आज देखे मामू पूरा हारिया पड़े बहुत दिन पर आज कौन हम एत स्पीड खाते पनिशमेंट खाया ना ए
ତାବି ବଳୁଛି ଆଜି 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 ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜିତି ଯାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆହା ମଜା ଆସିବ। ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଡରେ ନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଉଥିଲି। ତୁ ଆଜି ହାରିଗଲା ପରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜିତିଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ହାରିଛି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ 5ଟା ରାଗ ନେବି ଆଜି ବେଳା ଖରାପ ପଡିଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ବହୁତ ଗଲା ଆ ପଟା ଜିତେ ଦେବିନି ଆଉ। ଓହୋ ବେଶୀ ବଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ଦବନି ପ୍ଲିଜ। ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଖୁସି ହଉଥିଲା, ଆଜି ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିବ ଓ ଆଜି ଆସିଛି ରେ ଏଇ ଆଜି ତ ଆସିଛି ସବୁ ଓହୋ ତ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ, ସେଇଟାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପନିଶମେଣ୍ଟର ମୁଁ କଣ ଦଉଛି। ଏତେ ଦିନର ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଦଉଛି। ହେଇଯାଉ ଚାଲ ରେଡି ହେଇଯା ରେଡି ହେଇଯା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯାଇଛେ କୋଉ ସେକ୍ସନ କୁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁ। ତତେ ଯୋଉଟା ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ନିଜେ କହିଦେ। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଯୋଉଟା ଖାଇବାର ଫାଷ୍ଟରେ ଖିଆଯାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୟା କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କେତେ ମୋ ଭଳିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସହିପାରିବୁନୁ, ତତେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଟି କଣ ଦେଇଥିଲୁ, ରିକ୍ୟାପ ଦେଖେଇବି ଖା ଏବେ ଆସିଛି। ଚୁଚୁମିଟି ଗଲି ହଁ ଚୁଚୁମା ଚୋବେଇ ପୁରା ଖାଇବୁ, ରସଟା ପୁରା ବାହାରିଆ ଦରକାର, ପୁରା ଲେପୁଡ଼ି ଲୁଣ ସହିତ ମାରିକି ଖାଇବୁ। କିଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବି ଦେଲି ଅଫର। ମନେ ପକା ମାମୁକୁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମନେ ପକା। ସବୁରାକ ଗୋଟେ ଥର ସଜେଇବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ମୁହଁଟା ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ତାର। ହଁ 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 ଖା ଖା ଲେମ୍ବୁଟା ଦେବେ ଭଲ। ଏବେ ଯୋଉ ଖାଇଛୁ ନା ହଜମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲି ଆଉ ଖାଉନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲ। ନା ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୁ ପାଇଛୁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୁ ପାଇଛୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ହାରିଛୁ ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ମତେ ହରେଇ ଦେବୁ। ନା 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 ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚୋବେଇବୁ, ଲଙ୍କା ଚୋବା ନହେଲେ ହାର ମାରିବୁ ବୋଲି କହ, ହାର ମାରିବୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଲୁ, ନହେଲେ ଲଙ୍କାଟା ଖା ଲଙ୍କାଟା ଖା ବିଲକୁଲ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୋବେଇ ଦେଲା, ଲଙ୍କା ଚୋବେଇନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଖାଇଥିଲି। କୋଉଟା ଖାଇଥିଲ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହାରି ଯାଇଛି, ପୁରା ଘୋର ମାତ୍ରାରେ ହାରିଛି। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲଙ୍କାଟା ଖାଇଲାନି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତୁ ହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହାର ମାରିଲୁ ତ ଜିତିଲା କିଏ? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜିତା। ଏଇଭଳିଆ ଜିତିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର। ଆଜି ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା। ହଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଜି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମାନେ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗେ ସେଇଟା ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିବୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଲାଳ ବାହାରିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ଦେଖିବା। ଲାଳ ବାହାରୁଛି ଲେମ୍ବୁରେ ଲାଳ ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ। ସେତିକି କହିବୁ। ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କରୋନା ବଢ଼ିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କରୋନା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ହାତଟାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘର ଯେତେ ଜିନିଷ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇବେ ବାହାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ,
कि मास्क पिंधु सानिटाइज करंतु आ घरे आराम से खांतु ଆଉ ଆମ ଭିଡିଓ वीडियो देखिकी कौन ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। एंजॉय भी कर दियंतु ତ ଏବେ ଆମେ कौन ରହୁଛୁ। जय ଜୟ जगन्नाथ। ଜଗନ୍ନାଥ।